राधे राधे समस्त को मु मोर आ गोटे फ्रेश वाला ब्लॉग को स्वागत करुँची माँ बस टे बसी जाइए कहीं 10 दिन खंडे हम आम समस्त देह खराब बहुत जोरे थंडा और धन को तो जर काश ताको बेसी जाए आम टे जहाँ रोचु से जमा भी माने संभाली पारना तो 8 दिन पर ता देह टे आमको लगे सुस्थ अच्छी भल लगुच कहीं सकाल काली राति ठार भी काशिनी सकाल काशी ना से भाविलु ताको आम स्कूल पठेबू तो सकाल सकाल उठी ताको पचारि कौन खाइबू माँ ना मो मैगी खाइबी कहीं ठंडा हो जाए बोधे टे चटपटा खाया इच्छा हो से मुझे हाँ अटा मैगी बनईदेली सी खाऊँ टे खुशी खुशी किंतु खाऊ खाऊ ताको टिके काशुला काश आरंभ हो गला तारे भाविलु कौन करूँ कौन ना किंतु ताको मु रेडी करैली स्कूल पाई आउ रेडी कर साइला पर स्कूल को फोन करागला कि से स्कूल जीवाई कहीं स्कूल गाड़ी ताको आसी नवापाई किंतु तांको मैम मना कले कि ना ताको छाड़नी आमे भी टे मना करूँ कि छाड़ा ना नहीं काश हो अन्य पिला इफेक्ट पकेब से आम भाविकी रही मैम को फोन कलु से भी मना कले कहले ना शिवांशी को स्कूल को छाड़नी से टिके घरे रेस्ट करू ता देह भल हो जाओ किंतु सी कांद जिद्दी धरला मो स्कूल जी आ कांदिकी कौन कहूँ देखु कि मो सांग माने कांदे मु स्कूल जीवी सेठी जनगण मन अधिका होची मु जीवी तमे छाड़ कांदी कांदी कि ना से केमिति कहूँ देखु आज स्कूल जाओनी तुम देह भल नाई बा माँ समस्ते कांदिए किए किए कांदिए आओ तमे स्कूल न गले से माने कांदिबे तुम देह भल नाई बा माँ तमे काशुच ना समस्त को काश हब हैला सॉरी मु कौन करी माँ मु काखे की नहीं बुले आनी हाँ आमे घरे करिया डांस लिटिल एलिर गीत रे हाँ किंतु माँ तुम देह भल नाई ना तुम स्कूल गले समस्त देह खराब हम तुमको काश होची ना समस्त सीतिका को काश हम महालक्ष्मी को द्रव्यन को समस्त काश हम है तुम बुझी पाइल ना माँ कलर करिबो सुनो अना मत अना मु ना तुमको जो कलर पेंसिल देबी आउ पेपर देबी तमे कलर करिबो ओके माँ मो माँ पा रागन अच्छा ये तो कलर करंती हाँ तुम बही रे कलर करिबा ओके सुनो मो माँ पा लुक एट मी ये से बर्तमान रागी कि मते स्कूल पठाओ मु स्कूल जीवी कि ताको ठंडा बहुत जोरे काशुची से स्कूल पठा जाइनी रेडी है बसी स्कूल जीव बोले तो लास्ट रे ता पापा मना करले ना तुम स्कूल जाओनी काले जीव देह भल से रागी कि मुह को तो कौन गाउछंती स्कूल हाँ तुम जीव माँ देह टिके भल हो जाओ तुम स्कूल जीव जाने गाला गाउछंती ना हाँ गाउछंती मु कौन करमी तुम देह तो भल नाई स्कूल स्कूल जीव
ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ବହୁତ ଥର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଏନି। ମୋ ମାଆ ମନା କରେ, ମୁଁ ବି ଘରେ ରେଷ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତା ଦେହ ଯେତେ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇନି, ଖେଳ ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏ ଝିଅର କେତେ ଜିଦ୍ଦି କି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସେ ଖେଳିଲା। ମୁଁ ଗଲି ଖାଇବା ବନେଇଲି। ଖାଇବା ବନେଇ ସାରିକି କାଞ୍ଜି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ବନେଇଥିଲି, ତ ସେ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି। ଖୁଆଇକିନା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ବୋଧେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ତ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଶୋଇକି ଉଠିକି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ବଦମାସି। ଘରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ତ ସବୁଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଜେଜେ, ବୋଉ, କାକା ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାମା ନହେଲେ ପାପା, 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦରକାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ମାମା ଆସ, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ତମେ ଶୁଣିବ। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋତେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତା ପାଖରେ। ସେ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତା ପରଦିନ ଟିଚର୍ସ ଡେ ଥିଲା। ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ରେଡ଼ି କରିବାର ଥିଲା ତା ମୁହଁରୁ। ତ ତାକୁ ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ତ ତାରି ଭିତରେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ବାନାନା ଖାଇଥିଲା ବେବି, ସେ କାନ୍ଦିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ସେ କାନ ଫୁଲ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ବେବି କାନ୍ଦିଛି। ପପି ବାନାନା ଖାଇଥିଲା, ସେ ଫୁକା ନେଗଲାନି, କାଟିଏ ଚଚଲ ଦେଖାବ। ବାଲି ଦେଖିନେ ଆଖି ଖରାପ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିନା ଆଖି ଖରାପ ହବ। ବେବି ଦେଖିଛି। ତମେ ଦେଖିବ କି ଆଉ? ବାଲି ଅଙ୍କଲ କାଲି ଆସିଥିଲା ନା, ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବେବି ଗଲ। ତମେ ଦେଖିବ କି ମୋବାଇଲ? ନା। ତମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ କି ଆଉ? ନା। ଭେରି ଗୁଡ। ସେ ବେବି କୁ ବାଲି ଦେଖିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବେବି ମୋବାଇଲ ଦେଖିନା ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତମେ ଆଉ ଦେଖିବନି? ନା। ଚକୋଲେଟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ପୋକ হবে। କୋଉଠି? ଏଠି ପେଟ ଭିତରେ। ତମେ ଆଉ ଚକୋଲେଟ ଖାଉଛ କି? ନା। ଖାଉନ। ଆଉ ବାନାନା ଖାଇଥିଲ ବୋଲି ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ଆଉ ଖାଇବ କି ବାନାନା? ବାନାନା ଖାଇଲେ ପୋକ হবে। ନା, ବାନାନା ଖାଇଲେ ପୋକ ହେବେନି, ଥଣ୍ଡା ହବ। ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ବାନାନା ଖାଇବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? one banana. Okay. Two. ଆଉ ତମେ କହିଦେନି big big big. This is big big big. This is small small small. This is tall. This is slow slow slow. This is fast fast. Slow slow slow. Fast fast fast. This is yes yes yes. This is no no no. This is yes yes yes. This is no no no. Very good. Mugali tili Poppy. 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 କାଇଁ ପପି? ଏ ବୋପଲେ ତମେ ବନେଇଛ? ମୁଁ ଏଟା ଆଖି ବନେଇଛି। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଇଛ? ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହଉଛି? କ'ଣ ହଉଛି ଗୋଡ଼? ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ? ବିନ୍ଧୁଛି? ଓହୋ, ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେବୁ। ଔଷଧ ଦିଅ। ଖାଇବ ଚାଲ ଆଗ, ଖାଇସାରି ତାପରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ଶୋଇବ। ଓକେ? ଚାଲିଯିବ ନା? ହଁ, ଚାଲିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ କହିବି?
Twinkle, twinkle light. Little teacher, how I wonder what you are. Up a bit, rise so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. Johnny, Johnny. होगा. Johnny, Johnny. Yes, पापा. Yes, Mama. Oh, तोमे मो मामा. Huh. Okay, yes, Mama. Yes, Papa. Yes, Papa. Yes, Papa. Eating cereal. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Upon the mouth. Ha ha ha. Dhana, dhana. Yes, Papa. Yes, Mama. Yes, Papa. No, not Yes, Papa. Mama. Dhana, dhana. Yes, Mama. Watching mobile. No, Mama. Telling lies. No, Mama. Go outside. Ha ha ha. Okay, Mama. Okay, Mama. Play with friends. Yeah. Okay, Mama. Okay, Mama. Very good. मछली की जली की नानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ नंगा डर जाएगी, भाग काला मर जाएगी, Very good. डर जाएगी. Namo namo. नमो नमो. Happy Teachers Day. Happy Teacher Day. I love you, ma'am. I'm a man. You make me smile. And I make smile. Thank you, teacher. Very good. ता इच्छारे बहुत सारा गीत से गाई सारला परे जहाँ जहाँ से शिखी से गाई सारला परे ताको मु अभ्यास करैले टीचर्स डे पाई मेसेज. तो बहुत समय मिनिमम 45 मिनिट शिखी सारला परे तार अभ्यास है से निजे निजे कहूए. किंतु ता देह पुणी भी खराब हो जाइथिला, भल ही नथिला, आहुरी जोरे कासुथिला. ता पर दिन मध्य से स्कूल जाई परलानी. किंतु मेसेज टी को आमे तांको स्कूल मैम को नंबर को पठाई देइथिलु, जोटा कि देखि से बहुत खुशी हेले ताको टेक केयर कहले. किंतु गोटे दिन रे से ओनम आउ टीचर्स डे सेलिब्रेट करथिले, जाई परलानी. बहुत मन दुख करुथिला. किंतु टीचर्स ताको गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बोली कहले. जाओ ता देह टिके भल होजी. एबे एपर्यंत मध्य ठीक हैनी, देखिया कोन होउसी ता देह. Mama. Happy Teacher Day. I love you, teacher. बड़ पाटर को You make smile. Teacher, teacher.